হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ। মই হৈছোঁ যোৰহাট RRC পৰিয়ালৰ এক সদস্য। আজি যোৰহাট RRC এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছোঁ। এয়া আহি পাইছোঁ কলাক্ষেত্ৰ। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টোৰ যোগে। আজি এই অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। শ্ৰদ্ধা জনাই আপোনালোকে আসনত নৱভাৱে এই কাৰ্যখিনিত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। এই ছোৱালীজনী মুখখন কাটি দিব লাগিব। খোল গান কৰা শিল্পীসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজী আৰু মেমক মই আমাৰ গুৰু মা আৰু ছাৰক মঞ্চলৈ আদৰাই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
এগছি পবিত্ৰ বন্তিৰে মহাগুৰুৰ ছবিৰ সন্মুখত এগছি পবিত্ৰ বন্তিৰে বন্তি জ্বলাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বন্তি গছ জ্বলাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ আইতাৰে শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজী। इस पावन भूमि में गुरुजी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले महागुरु के सभी के सामने एक दीप जला के इस अनुष्ठान की शुभारंभ करने के लिए गुरुजी आपको विनम्रतारे हम अनुरोध करते हैं। और এই কাৰ্যত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুমা আৰু ছাৰে। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে এটা সুন্দৰ নৃত্যৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে। মই গায়ন বায়নৰ শিল্পীৰ দলটিক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মৃদুকৈ তেওঁলোকক খোল বাদন কৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। খোল বাদন কৰা শিল্পীসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুমা মা আৰু ছাৰক গুৰুজী আৰু মেমলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ। তাৰপিছতে আমি একাধিক্ৰমে বিভিন্ন জিলাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব তেওঁলোকক এয়া এটি ষ্টেণ্ড জাপি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এয়া এখনি পত্ৰ। এয়া মেমক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে এখনি মুগাৰ গামোচা এখনি চেলেং চাদৰেৰে। আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ দ্য হাৰ্ট ৰক আমাৰ গুৰুমাই মেমক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। সকলোকে মংগল উৰুলি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এখনি শৰাই আগবঢ়োৱা হৈছে, এটি ফুলাম জাপি, এখন মুগাৰ গামোচা আৰু পাটৰ চেলেং আৰু এয়া পুনৰবাৰ এটি জাপিৰে। এটি ফুলৰ থোপাৰে তেখেতসকলক আন্তৰিক স্বাগতম জনাবলৈ মই গুৰুমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া ছাৰ আৰু গুৰুমাই আগবঢ়াইছে বুকেৰে। এয়া আমাৰ বাবে অতিকে এটি শুভ ক্ষণ, গোটেই জীৱনলৈ মনত ৰৈ যাবলগীয়া এটি ক্ষণ আৰু এই ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰাটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। অকণমান ৰৈ দিবলৈ কৈছোঁ। এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন বিশেষকৈ ছাৰৰ বাবে। মই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ বহুত পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। এইবাৰ প্ৰথম ছাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ গুৰুৰ বাবে লিখিছোঁ। অসমীয়াত লিখা হ'লে এগালমান লিখিলোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু ছাৰ इंग्लिश में लिखा है थोड़ा सा आपके लिए, हम दोनों की तरफ से वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये बस लाइन नहीं है सर, ये बस हमारे दिल की प्रेयर्स है, अनुभव है जो हमने आप दोनों से पाया है, उसी को सिर्फ मैं शब्दों के आकार में लाने के लिए कोशिश किया है हम दोनों ने। तो मैं अब ये पढ़ने जा रही हूँ। सो सिंपल, इट्स एन ऑनर फॉर अस to be under your supervision. We learned, we experienced. Today wherever we are, it's just because of you and your guidance. You are the one who inspire us to work hard and dream big. Thank you
for being an important part of our story. Thank you for brightening our spiritual world. Regards, your sincere students. Sincere है कि नहीं पता नहीं, पर हमने लिख दिया है. Your sincere students, Ashim Bhidas, Rupanjali Ersatami, Assam. Thank you. What did he call us? Hello. এতিয়া বিভিন্ন জিলাৰ তৰফৰ পৰা গুৰুজী আৰু মেমক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। প্ৰথমতে যোৰহাট ৰেকি চেনেলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গুৰুজী আৰু ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ। তাৰপিছতে অনুৰোধ জনাম গুৱাহাটীৰ ৰেকি চেনেলসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ। এয়া যোৰহাট ৰেকি চেনেলে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। মই গুৱাহাটীৰ ৰেকি চেনেলহঁতক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া যোৰহাটৰ ৰেকি চেনেলৰ পৰা গুৰুজী আৰু ছাৰলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। সকলোকে হাত চাপৰিৰে আদৰণি জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই এতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰেকি চেনেলসকলক মই আগবাঢ়ি গৈ গুৰুজী আৰু মেমক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গুৰুজী আৰু মেমক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই ডলি জে কলিতাক প্ৰথমে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজীক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া ডলি জে কলিতাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। মেমক সম্বৰ্ধনা জনাব ডলি কলিতাই। এটি স্মাৰক আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছে। স্মাৰকটি আগবঢ়াব জোনালী দাসে। এয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ চিনস্বৰূপে এটি স্মাৰক আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে গুৰুজী আৰু মেম কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছে আৰু তাত সহায়ক হৈছিল আমাৰ ছাৰ। গতিকে এই স্মাৰকটি লাভ কৰি তেওঁলোক পিছলৈও খুব নষ্টালজিক হ'ব যেন অনুভৱ হৈছে। এতিয়া যাৰ বাবে আমি ইয়াত আছোঁ, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা গুৰুমা আৰু ছাৰক গুৱাহাটী ৰেকি চেনেলে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছে। মই প্ৰথমে গুৰুমাক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ শৰ্মিষ্ঠা ঘোষক, আৰু ছাৰক জনাব মিতালী মেধিয়ে, আৰু স্মাৰক আগবঢ়াব জিমা দেৱীয়ে। লখিমপুৰৰ ৰেকি চেনেলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গুৰুজী আৰু ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ। এয়া লখিমপুৰৰ ৰেকি চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এখন জাপি এখন শৰাইৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। এয়া লখিমপুৰৰ ৰেকি চেনেলৰ গুৰুজী আৰু মেমৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। সকলোকে হাত চাপৰিৰে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ ৰেকি চেনেলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া যোৰহাট ৰেকি চেনেল এগৰাকীয়ে
গুৰুমালৈ স্মাৰকী আগবঢ়াইছে আৰু এয়া দলগতভাৱে শিৱসাগৰৰ ৰেইকি চেনেলে আগবঢ়াব বিচাৰিছে সম্বৰ্ধনা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজী আৰু মেমক। এয়া এখনি শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু আছে লগত উপহাৰৰ টোপোলা। Sir, we hope you will like it. এয়া শিৱসাগৰৰ ৰেইকি চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজী আৰু মেমলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। লগতে গুৰুমালৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। মই ইয়াৰ পিছতে নগাঁৱৰ ৰেইকি চেনেলক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰপিছতে পাঠশালাৰ ৰেইকি চেনেলক মই সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মেমলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এখন মুগাৰ শাৰী আৰু এটি অসমীয়া গহনাৰ ছেট। Man, this saree is made of muga, and muga is the pride of Assam. Hope you will like it. This is the muga saree, the pride of Assam. আৰু এটি অসমীয়া গহনাৰ টোপোলা আগবঢ়োৱা হৈছে। এয়া এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু গুৰুমা আৰু ছাৰলৈ নগাঁও ৰেইকি চেনেল আগবঢ়াব বিচাৰিছে এই বিশেষ সম্বৰ্ধনা। মই ছাৰ আৰু গুৰুমাক মঞ্চৰ মাজলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া দুখন ফুলাম গামোচাৰে গুৰুমা আৰু ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে আগবঢ়াব বিচাৰিছে এখনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। মই আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ বাৰ্বিক অনুৰোধ জনাইছোঁ সম্বৰ্ধনা পত্ৰখনি পাঠ কৰি দিবলৈ। এই মিলন মাথো মিলন নহয়, ই এক মহামিলন। প্ৰতিটো ক্ষণত জীৱনৰ প্ৰাচুৰ্যতাক অনুভৱৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ সন্ধিক্ষণত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হৈ মহাজগতৰ মহাকাশত সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আপোনাসৱৰ এই অৱদান, যাৰ শক্তিৰে আমিও হাতত হাত ধৰি ধাবিত হ'বলৈ আমিও চিৰ সংকল্পবদ্ধ। এনে সন্ধিক্ষণত আপোনাসৱৰ এক মহান উপহাৰ স্বৰূপে আমাৰ মাজলৈ সুদূৰ আহমেদাবাদৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা গুৰুৱে আমাক দৰ্শন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ। এই আপোনাসৱৰ গুৰু আৰু আমি শিষ্যসকলৰ এই মহামিলনৰ ক্ষণ কোনোদিন নাপাহৰাৰ চিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমূহ নগাঁও ৰেইকি পৰিয়ালবৰ্গ। ধন্যবাদ গুৰুমা আৰু অসীমদা। আৰু এটি পিতলৰ জাপি আৰু আগবঢ়োৱা হৈছে লগতে ফুলৰ থোপাৰে। যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ তেতিয়াই আমি তেখেতক মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে পাওঁ আৰু তেখেতৰ বাবে আজি আমি ইয়াত আছোঁ। আমি ৰেইকি চেনেলৰ এগৰাকী সদস্য হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। गुरुजी, आपने गुरु माँ को जन्म दिया, इसलिए आपके सामने आपके शरण में हम सदा आभारी हैं।
उस गुरु माँ को वो हमें इस पर्याय तक लेके आया। मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, लेकिन आप भावनाओं को समझ पाओगे ऐसा लगता है। तो गुरु माँ की स्थान हमारे अंतर में इसमें है जो जिसको हम भगवान के दर्जा देते हैं, और उस गुरु माँ को आपने प्रस्तुत किया। आपके आशीर्वाद से गुरु माँ आज इस पर्याय पे है, तो इसलिए हम इस मन से ही आपके शरण में सदा आभारी हैं। इसलिए गुरु माँ के मुंह से दो शब्द हम सुनना चाहते हैं, आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं। कभी कभी वो स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक में डालते हैं आपके लिए, और हम उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं। जब मन खराब होता है वो पढ़ के हम साहस लेते हैं। तो गुरु माँ को मैं आमंत्रण करती हूँ वो दो शब्द बोले। উঠিলেও হ'ব চাগে হয় ন? আৰু ইমান ফৰ্মেলকৈ ইয়াতে নকওঁ নেকি বাৰু? অকল মুখখন দেখিলে ভাল পাবনে গোটেই মানুহজনী? নে একোৱেই নেদেখিলে ভাল পাব? নাই, ইয়াত থিয় নহওঁ মই মাজতে গৈ সদায় কিমান ছেমিনাৰ কৰিলোঁ চাগে, যাৰ বাবে আজি ইমান মানুহ সন্মুখত আছে নহয় জানো? প্ৰতিখন ছেমিনাৰৰ সন্মুখত কথা কৈ কেতিয়াও ছেমিনাৰত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত নেভাবোঁ যে কি ক'ম, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ওলায়। কিন্তু আজি কিবা বুকুখন ধপ ধপকৈ কৰিছে। কিয় গম পাইছে চাগে? সন্মুখত গুৰুজী আছে। सर मैं बोल रही हूँ कि कितना सेमिनार किया है, जिसके फलस्वरूप आज इतने लोग मेरे सामने हैं। किसी भी प्रोग्राम से पहले मैं डरी नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो मैं आपके सामने कुछ बोल नहीं पाती। आपके सामने से ज़्यादा मैं मैम के सामने बोल लेती हूँ, लेकिन सर आपसे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। আজি মই হিন্দীতে কওঁ ন, কাৰণ অসমীয়াত কৈ গ'লে ছাৰে একো বুজিয়ে নাপাব। চ' হিন্দী মোৰো বৰ এটা ভাল নহয়, तथापिও मैं हिंदी ते कबले चेष्टा करी। आज मैं इमोशनल हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरा सपना था। जब भी मैं रेकी में आई तब से एक सपना था, और जब आपसे मिली तब से ये सपना और भी ज़्यादा गहरा हो गया, और भी ज़्यादा मतलब मैं बोल नहीं सकती कि एक दिन आपको मैं आसाम बुलाऊंगी, और सिर्फ मेरे घर पे नहीं, क्योंकि मेरा घर मतलब मेरा घर नहीं, हम सबका घर एक ही है ना? है हम सब एक ही परिवार से हैं, और ये परिवार जो वर्ड सिखाया है मुझे वो सर आपने है। क्योंकि स्टूडेंट को कैसे अपने डॉटर या फिर सन या फिर आप अपने बच्चे की तरह कैसे पालो, उनका ख्याल रखो, उनका केयर करो, तो ये सब मैंने और आई एम श्योर असीम जी ने भी आपसे ही सीखा, आप दोनों से सीखा कि कैसे सेल्फलेसली प्यार करें लोगों को, ये आपने सिखाया है। आज जो भी हो, क्योंकि कोई लोग परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेरे अंदर जो बदलाव है, मैं सच में, क्योंकि हम लोगों को झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने अंतरात्मा को झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। मैं जब भी रात को सोती हूँ या फिर क्योंकि मैं सोने से ही पहले सेल्फ रियलाइजेशन करती हूँ, और हर वक्त मेरे सामने आपका चेहरा आता है कि सर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं हर किसी को माफ़ कर सकूँ, और सिर्फ लोगों को प्यार कर सकूँ। तो ये आपने सिखाया, और मैं इस स्टेज से मैं सबका आभारी मानूंगा कि मैंने बुलाया जस्ट सिर्फ एक मैसेज, मैंने उन लोगों को बोला एक जूम मीटिंग में कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं और आप लोगों को आना है, बस उसी एक मैसेज के वजह से आज इतनी दूर दूर से मेरे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे आए, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सच में। क्योंकि আজি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব বুলি মই যদিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া সপোনটো বাস্তৱত সম্পূৰ্ণ হয় নহয়, তেতিয়া বহুত বেছি আৱেগিক হোৱা যায়। और आप लोगों अभिहने आमी सचाई आधरुआ, क्योंकि आप लोग हैं इसलिए हम हैं इसलिए आप नहीं हो, आप लोग हैं इसलिए हम हैं। तो आज हम सब यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, उसके बीच
जो भी है वो सिर्फ सर है, क्योंकि सर ने मुझे, क्योंकि सर का आई थिंक 9 देशों में, 9 डिस्ट्रिक्ट नहीं 9 देशों में सर ने प्रोग्राम किया है। सर का लगभग 50,000 अबोव स्टूडेंट है, और उसके बीच में मैं नहीं जानती कि मैं सर के लिए क्या मायने रखती हूँ, लेकिन सर हमने बुलाया और आप आया, इससे महसूस होता है कि मैं तो कुछ हूँ आपके लिए, इसलिए आप आए। और क्योंकि बुलाते तो सभी हैं, जैसे हमें भी बुलाते हैं हर किसी के घर में, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको सभी बुलाते हैं, अमेरिका या फिर सब बाहर देशों में बुलाते हैं, लेकिन आपने आसाम चूज़ किया। आपने इतने बिजी स्केड्यूल के बीच में भी आपने टाइम निकाला 7 दिनों का। ये मेरा पूरा लाइफ जी लिया है इसी मोमेंट में मैंने। और सर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। Going to present Satriya Nritya, Satriya dance. जगतक परम गुरु श्रीमंत शंकर देवका लागि ताहार परम शिष्य। Thank you. Tons of thanks to all my Assam family members. My dear sisters, daughters, brothers, and all family members of the Assam Reiki परिवार and all around him. सबसे पहले तो आप रूपांजलि को गुरु माँ कह रहे हैं, मैं उसको चोर बोलता हूं। उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया है, बोला सर खाली आपको आना है हमारे घर। ऐसा चीटिंग करता है कोई? और उससे भी बड़ा चोर जो है वो आशिम है। आज अगर खुशी की बात करें, प्रेम की बात करें, तो मेरी जिंदगी के 28 साल की रेकी की दुनिया में इतना बड़ा प्यार किसी ने नहीं दिया। प्यार बहुत मिला है, पूरी दुनिया में मिला है, खुशी बहुत मिली है। पर जो सबसे बड़ी चीज है, द बिगेस्ट थिंग इज इनर प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी। आपके अंतर आत्मा की जो भावनाएं हैं, जो खुशी है, जो उमंग है, एक अलौकिक आनंद, एक इनर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जो आपके हैं, ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने नहीं, किसी देवी ने आपको रेकी सिखाया है। और जिस तरह से आप आए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम तो हमने गुजरात में भी नहीं किया है, इसलिए आप लोगों का जितना थैंक यू बोले उतना कम है। वैसे हमारे रेकी की एक खास बात है कि मैं हमेशा कहता हूं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का वो सूर्य और वो प्यार है जिस जो है बहुत बहुत कोई रेकी वैसे तो यहाँ
आप रेकी 1, रेकी 2, 3rd डिग्री भी सीखे हैं, कुछ मास्टर्स हैं, कुछ असिस्टेंट्स हैं, हीलर्स हैं। पर आप जब तक जिंदा रहें, इस एनर्जी को छोड़ना नहीं है। अगर इसको चले चले तो आपकी जिंदगी का हर दिन एक गोल्डन डे बन जाएगा। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। आज 28 साल में मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स, जिसमें से जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है वो वर्ल्ड तक अपना नाम कर पाए हैं। तन से, मन से, धन से, स्पिरिचुअलिटी से, ब्लेसिंग से अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिले हैं। यहां आने का मतलब गुरुजी को, सर को, वैसे मुझे गुरुजी नहीं बोलने का है किसी को भी आज से। क्या बोलना है? गोपाल भाई। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गोपाल भाई। भाई अच्छा होता है ना? हाँ, बराबर कि नहीं? तो अगर हम रेकी फैमिली हैं तो मैं आपका भाई हूं, नहीं तो फिर मैं दूर चला जाऊंगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आज आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई होगी, पर्टिकुलरली हेल्थ वाइज, मेंटली पीस। धीरे धीरे ऐसी ब्लेसिंग्स आपके अंदर उठेगी कि आपको लगेगा कि आपके अंदर का भगवान जाग चुका है। एक गोपाल भाई, रूपांजलि या आशिम सिर्फ आपके लिए आदर्श नहीं बनने चाहिए, ये आपके जीवन का भाग बन जाना चाहिए। जब जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, अंदर से वो टीचिंग्स याद करो कि मुझे गुरु माँ ने, आशिम जी ने क्या सिखाया है। बस उसको फॉलो करते जाओगे तो आपके जीवन के दुख कहां चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आज आसाम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और उसमें सबसे ज्यादा एक ही बात सुनी थी, चाय। चाय का प्रोडक्शन आप करते हो और पीते हम लोग हैं, ऐसा है ना? सबसे ज्यादा चाय कौन पीता है पता है इंडिया में? गुजरात वाले पीते हैं, बराबर कि नहीं? तो आपका हमारा तो बिजनेस रिलेशन हो गया। और पता है हमको गुजरात में चाय को क्या बोलते हैं? चाह। चाह का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। तो आसाम और गुजरात का एक आध्यात्मिक अटैचमेंट है, एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, जिससे हमारे जीवन में एक दूसरे को खुशी, प्रेम, आनंद, उमंग सब कुछ एक्सचेंज होता है। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा रूपांजलि और आशिम जी को और मेरे होम मिनिस्टर को भी।
Grandmaster Dr. Rupanjali Satnami, appreciate and acknowledge your supreme art of dignity and inspire hope of being successful in heart of every participant. Dr. S. Gopal Dev, Guruji, dated 9/4/2023. Thank you, sir. Thank you so much on behalf of all Reiki channels of Assam. মই মাক এইখিনি মুহূৰ্তত দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এই অনুভৱটো আটাইতকৈ হয়তো তেওঁৰ জীৱনত খুব সুকীয়া। গতিকে দুআষাৰ হ'লেও তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি শুনিবলৈ ভাল পাম, হয়নে? হয়। শব্দ নাই, জাষ্ট এয়া মোৰ নহয়, মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ এচিভমেণ্ট ন। আমি সকলোৱে ইমান সফল কাৰণেই চাগে এই ভাইব্ৰেশ্যনটো ইউনিভাৰ্চেল ৰেকি ফাউণ্ডেশ্যনলৈ গ'ল, আৰু ছাৰে ক'লে যে 50,000 বা 60,000 ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যে আমি দুজন হ'লোঁ, সেইটো RRCৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু বহুত সুখী। ইয়াৰ আগত যেতিয়া এটা এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰাই পাইছিলোঁ, দ্য বেষ্ট হিলাৰ এৱাৰ্ডটো পাইছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এগৰাকী ভাল হিলাৰে এগৰাকী ভাল মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে, নহয় জানো? যাতে আমাৰ ওচৰত হোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে যদি আমি জীপাল কৰি পঠিয়াব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক যাতে নোহোৱা কৰি পঠাব পাৰোঁ, আমাৰ ফ'কাছটো যদি তাত থাকে, এইবিলাক মাথো এটা এটা প্ৰাপ্তি। আৰু আজি মই এগৰাকী মাষ্টাৰ হিচাপেও, আমি এগৰাকী মাষ্টাৰ হিচাপেও যে সফল, সেয়া আজি ছাৰে এই এৱাৰ্ডটো দি আৰু বেছি আৱেগিক কৰি দিলে। মই আৰু এৱাৰ্ড মানে হৈছে দায়িত্ব। মই আৰু অধিক দায়িত্বশীল অনুভৱ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে হয় ছাৰে শিকোৱা ধৰণে। কাৰণ মই ছাৰে যিয়ে কয়, ছাৰে যদি মোক কয় ইয়াতে বহি থাকা, মই উইদাউট আস্কিং এ কুৱেশ্যন মই তাতে বহি থাকোঁ বা বহি থাকিব পাৰিম, কাৰণ তেখেতক মই ইমানেই ফ'ল' কৰোঁ, যিয়ে কয় আজিৰ দিনটোলৈকে সেয়াই শুনি আহিছোঁ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আৰু অধিক দায়িত্ব বাঢ়িল যে তেখেতে যি বাটেৰে মোক আগুৱাই যাবলৈ দিব, মই সেই বাটেৰে আগুৱাই যাম।
এ ৰাইজৰ কুশলাৰ্থে হৰি ৰংঘৰৰ বাকৰি আনিছো আমি ৰাইজৰ হৰি মাতে সমনীয়া ইফালে গাধৰা সিফালে দাধৰা নহলে যাজি নৈ গা ধুই আহো গৈ বিহু মাৰিবলৈ যা ও জনাই না ফটোত গুটি যাবো গুৰি চাপৰি মানুহ দেখি দিলি ঐ ৰঙা মোৱা উঠিলে কপি ইয়াদিৰ কাষে কাষে নাখজি হাবি খাবি জাতি নৈ পাৰতে জামু গুৰি চাপৰি অ আজি ডেকালোটা শুনা কাণে পাতি মানুহে যুঁজিলে নগৈ সেনাপতি দুখনি ডাঙলি পিতে ৰঙা মোৱা ৰঙা জানৰ সুতি তেজেৰে ও চকু চাতে মাৰি ধৰে দেখিও বহাগ মানে কুলিৰ মাত নাচনি ঐ বধ মানে তোমাৰ মাত বিহুৰে বাতৰি পাই নাচনি ঐ ওলা হেনো ধৰে গাত মৰমেৰে খহুৱা চেনেহেৰে মলা হেঁপাহেৰে তোমাৰ জীৱন উঠেৰে ময়ো পইচা নাচনি ঐ বহা গতে ফাটি যাম असलते मैं गुरुजी आपको पहले ही बोली थी कि गुरु माँ के स्थान हमारे अंतर में इस दर्जा तक है कि हम उसको भगवान के रूप में देखते हैं। तो माँ ऐसी चीज़ है ना जो सब कुछ समझ जाते हैं ना, कब हमको सुख होता है कब दुख होता है।
আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো আজি ইমানতে সামৰণি মৰা হ'ল। গুৰুমাই সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰি থকা মুহূৰ্তটো মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰি আছে এগৰাকী জীৱন্ত দেৱী আমাৰ গুৰুমা সদায় যেন আমাৰ লগত থাকে, সদায় এনেদৰে গুৰুমা আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, তাৰে আশা ৰাখিলোঁ গুৰুমা। আজি এই কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। এয়াৰ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, এয়া চাওকচোন, সকলোকে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ন? আমি এতিয়া গৈ আছোঁ।